Kada je stigao u Zagreb, imao je kartonski kofer i san da postane slikar. Ali, počeo je da piše pesme. Prve je potpisivao lažnim imenom, jer nije verovao da su dovoljno dobre. Kada je napisao Kuću pored mora, 3 puta su ga odbili. Bio je zabranjivan. A on je i dalje pisao, pevao, punio dvorane i nikada nije prestao da bude svoj. Ovo je priča o čoveku koji je izgradio most tamo gde ga niko nije očekivao, između poezije i šlagera. Ovo je priča o Arsenu Dediću. Rođen je 28. jula 1938. godine u Šibeniku. Kuću u kojoj su rođeni, on i stariji brat Milutin, kupio je njegov pradeda Krste još odavno. Kupoprodajni list čuvao se kao porodična relikvija. Otac Jovan bio je zidar, visoko kvalifikovani poslovođa koji je gradio svetionike duž Jadrana. Ali njegova prava ljubav bila je muzika. Svirao je u šibenskoj narodnoj glazbi, a sinovi su mu se pridružili još kao deca. Arsen je sa 11 godina već svirao limene duvačke instrumente na raznim svečanostima i sahranama. Majka Veronika, koju su svi zvali Jelka, bila je nepismena domaćica. Kada se udala za Jovana, prešla je sa katoličanstva na pravoslavlje i dobila ime po svekrvi. Čitav život provela je u bluzi i kotuli, sa šibenskom punđom koju nikad nije spustila. Njen svet bila su deca, crkva i teška briga kako prehraniti porodicu u ratnim i posleratnim godinama. Arsen će je kasnije opismeniti. Sedeći s njom za stolom, pokazivati slova, a ona će posle čitati podlistke u Slobodnoj Dalmaciji i romane koje joj je donosio. Majka je želela da se dečak zove Igor, ali na krštenju sveštenik je predložio da sin Dedića nosi ime po patrijarhu srpskom, mitropolitu Arseniju Čarnojeviću. Stariji brat Milutin dobio je ime po kralju Milutinu Nemanjiću. Kad je Arsen kao gimnazijalac napisao prvu pesmu, da bi udovoljio majci, potpisao se kao Igor. 15-godišnjeg Arsena primetio je veliki dirigent Lovro Matačić, koji je tada boravio u Šibeniku. Po njegovom nagovoru, dečak je počeo da svira u pozorišnom orkestru. To je bilo prvo ozbiljno scensko iskustvo. U gimnaziji je pokazao i drugu stranu. Bio je jedan od najboljih učenika. Objavljivao je poeziju u književnim novinama, Poletu i Splitskom vidiku. Trenirao je košarku, a sa društvom je osnovao klapu u kojoj je, između ostalih, pevao i Vice Vukov, kasnije velika zvezda. Sve je to išlo paralelno. Škola, muzika, sport, pesme. Arsen je odmalena pokazivao dve strasti, prema crtanju i prema rečima. Slikao je sve što bi mu palo pod ruku. Šibenik koji je pamtio, bio je grad uskih ulica, ribarskih barki i teškog kamena. Tu su odrastali Vice Vukov i Mišo Kovač. Tu su se prve ljubavi doživljavale uz miris mora i soli. Arsen je poneo taj grad u sebi, njegovu tvrdoću i njegovu nežnost. I nikad ga se nije odrekao. 57. Arsen Dedić napustio je Šibenik i otišao u Zagreb. Imao je 19 godina, kartonski kofer zavezan kanapom i ujakovu adresu u džepu. Ujak Matija Kovilić bio je poslastičar, nekadašnji novinar, koji je zamenio pero za šlag i krempite. Njegova poslastičarnica u Gundulićevoj ulici stajala je preko puta srednje muzičke škole i muzičke akademije, što će se kasnije ispostaviti kao dobra preddestinacija. Arsen je upisao pravni fakultet. Roditelji su želeli da im sin stekne solidno zvanje, ali već na prvoj godini shvatio je da ga paragrafi ne zanimaju. Ono što ga je zanimalo bilo je u notama i stihovima. Uporedo sa prvim 2 godinama prava, ponovo je pohađao i završio posljednja 2 razreda srednje muzičke škole, iako ih je već bio položio u Šibeniku. Hteo je da bude što bolje pripremljen za akademiju. U muzičkom internatu u Jurjevskoj ulici delio je sobu sa još 6 cimera i svi su svirali neki instrument. Violina, klarinet, truba, flauta. Ceo orkestar u jednoj sobi. Prve godine bile su teške. Hranio se u najgoroj menzi u gradu. Skuvao bi pasulj, ispržio jaja, pojeo hleb sa mašću. Majka bi mu s vremena na vreme poslala paket iz Šibenika. Paket bi doneo neki poznanik koji je putovao vozom, a Arsen bi čekao na peronu, naslikan na prozoru vagona da ga prepoznaju. Jednom mu je majka poslala telegram. Čekaj paket, nosi nepoznati čovek. Proveo je sate na peronu, pokazivao se na svakom prozoru, dok se napokon nije pojavio čovek sa svežnjem. U to vreme počeo je da piše tekstove za druge.
Prve pesme potpisivao je pseudonimom Igor Krimov. Nije želeo da njegovo ime stoji uz ono što je smatrao prolaznim komercijalnim poslom. Daću svoje ime onda, kad budem pisao pravu poeziju i pravu glazbu, govorio je. 59. njegov prijatelj Mario Boljuni poslao je na festival Zagreb kompoziciju Mornarev ča 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 sa Arsenovim stihovima. Ali na festival nije otišao. Nije imao prikladnu odeću, ani novca za ulaznicu. Pesma je osvojila nagradu, a Arsenu je pripalo 15.000 dinara. U to vreme, ogroman novac za studenta. Krajem 61. dok je još studirao, oženio se Vesnom Suligoj, nećakinjom Antona Gustava Matoša. Naredne godine dobili su ćerku Sandru. Ubrzo nakon toga objavio je 2 pesme sa religijskim motivima: Gospodinu Isukrstu i Sveti Nikola. Stih Sveti Nikola učini čudo kad ljudi više nisu za čuda, nije se dopao tadašnjim vlastima. Izbacili su ga sa radio televizije Zagreb, gdje je radio kao muzički saradnik. Ostavši bez prihoda, sa porodicom je preživljavao prepisujući note i pišući aranžmane za druge. Povremeno je pevao u kvartetu Melos. Na festivalu Zagreb 62. izveli su kompoziciju Negdje Nikice Kalođere. Ali članovi Melosa nisu želeli da se bave muzikom profesionalno. Svako imao svoj posao, svoju porodicu. Prijateljski su se razišli. I tada je Arsen doneo odluku. Postaće vokalni solista. 64. diplomirao je flautu na muzičkoj akademiji i otišao je na odsluženje vojnog roka. U Lici, u staroj kasarni, podignutoj još za vreme vojne krajine, služio je u vojnom orkestru. Tamo je upoznao glumca amatera, Radeta Šerbedžiju. To će biti početak prijateljstva, koje će trajati decenijama. Zajedno su razrađivali kompozicije, svirali, razgovarali o umetnosti. Vojska mu je, kako će kasnije reći, mnogo pomogla. Pomoglo mi je da, s izvjesne distance, sagledam svoj prijašnji život, prijatelje i prijateljstva. Što se ovog posljednjeg tiče, spoznaje nisu bile baš slatke. Na odsluženju vojnog roka napisao je pesmu koja će mu promeniti život. U kasarni u Otočcu, dok je bio pomoćnik dežurnog, uzeo je olovku i napisao Kuću pored mora. Poslao ju je na Opatijski, Zagrebački i Beogradski festival. Sva 3 su ga odbila. Onda je došao Split. Arsen je još uvijek bio u uniformi. Izveo je pesmu na festivalu i osvojio prvu nagradu žirija, drugu nagradu publike i nagradu za najbolji tekst. Nije mogao da veruje. Te 64. u Splitu sam postao kantautor, rekao je kasnije. Do tada sam uglavnom pisao i komponovao za druge. Usledile su godine festivala, putovanja, ali i prve nevolje. Početkom naredne godine razveo se od supruge Vesne, sa kojom je imao ćerku Sandru. Brak je trajao 3,5 godine. Te godine na Splitskom festivalu izveo je pesmu Stara cura. Bila je to nežna, tužna priča o usidrenoj devojci koja čeka kapetana, koji se neće vratiti. Pesma je shvaćena kao ruganje. Ljudi su pisali uvredljiva pisma, pretili mu, ogovarali ga po kafanama. Neki su ga hteli tužiti. Arsen je bio zbunjen, povukao se, otišao kod rodbine u Dubrovnik da se skloni od svega. Pišući tu pjesmu, u zaštitu sam uzimao baš njih, one koji ne nalaze svoje mjesto u životu, objašnjavao je. Uvijek sam bio na njihovoj strani i mislim da uvijek pišem za njih. Bez obzira na sve, nije to primio tragično. U životu se često događalo da budem krivo shvaćen, ali zbog toga ne mislim da nisam običan čovjek. Naprotiv, to me tek čini običnim. Nedugo zatim, 66. napisao je Moj brat, pesmu posvećenu starijem bratu Milutinu, koji je otišao u Beograd i postao akademski slikar. Arsen je ovu pesmu smatrao jednom od svojih najboljih. Publici se svidela, ali žiri Splitskog festivala je rekao da je tekst beznačajan i trivijalan. Osjetio je nepravdu. Polako se udaljavao sa festivala. Nije prestao da piše, ali više nije pristajao da mu neko meri vrednost pesme. Svoje najbolje stvari objavljivaće na radiju, izvoditi na koncertima. Sve ređe se izlagao riziku da neprozvane sudije odlučuju o njegovoj umetnosti. Prvi studijski album Arsena Dedića izašao je krajem 69. u izdanju Jugotona. Zvao se Čovjek kao ja. Niko nije očekivao veliku prodaju, ali ploča je postigla zlatni tiraž od 60.000 primjeraka. To je bila prva zlatna ploča u istoriji ove izdavačke kuće. Kritičari su pisali da je Dedić svojim prvencem emancipovao šlageristiku od kolektivnog.
da se po prvi put neko na estradi obratio u prvom licu jednine. Dramski pisac, scenarista i reditelj Dušan Kovačević zapisao je da je čovjek kao ja označio prekretnicu. Umjesto mi smo ovo, mi smo ono, ja sam to i to. Bila je to mala revolucija. Arsen je konačno mogao da kaže: pisao sam za druge, sada pišem za sebe. 2 godine kasnije, književnik i izdavač Zvonimir Golob nagovorio ga je da objavi zbirku pesama. Arsen je oklevao. Njegove pesme su bile u časopisima, ali knjiga je ozbiljna stvar. Golob je insistirao. Na kraju je popustio. Knjiga se zvala Brod u boci. Prodavala se u 8 izdanja i više od 80.000 primjeraka. Niko u Jugoslaviji nije video tako nešto do tada. Pesnik zabavne muzike prodaje knjigu kao bestseller. Golob je tada rekao: zahvaljujući Dediću, zabavna glazba je primila velik broj novih slušatelja iz redova intelektualaca. Arsen je konačno spojio 2 strane svog bića. Bio je najveći pesnik među muzičarima i najveći muzičar među pesnicima. Iste te 71. godine, po želji organizatora Marijanskog kongresa, napisao je pesmu Majka Marija. Dao je intervju za Glas Koncila u kome je govorio o svom odnosu prema veri. Odmah je usledila cenzura. Državni mediji su ga izbacili iz programa. Na radiju se nije čuo mesecima. To me obeshrabrilo, priznao je. Na neko vrijeme sam se držao samo muzike, ali nije pomislio da odustane. Arsen Dedić bio je jedan od mnogih jugoslovenskih umetnika koji je redovno putovao iza gvozdene zavese. Prvu turneju po Sovjetskom savezu napravio je još 63. sa džez ansamblom Mojmira Sepea. Povod je bila izložba jugoslovenskih proizvoda široke potrošnje u Kijevu. Kasnije je gostovao u Sovjetskom savezu još 5 puta. Moskva, Leningrad, Kijev, Jerevan, Taškent i mnogi gradovi po najzabačenijim, ali divnim delovima SSSR-a. To je velika, divna zemlja, osobito u jesen. Tamo sam napisao kompoziciju Nevoljen, govorio je. U vozu od Odese do Kišinjeva susreo je francuske filozofe Jean-Paul Sartra i Simona de Beauvoira. Razgovarao je s njima, pio čaj, pričao o umetnosti. To iskustvo pamtio je ceo život. Posebno je voleo da ističe: izvan granica naše zemlje počeo sam gostovati relativno rano. Osim u Sovjetskom savezu, nastupao sam u Čehoslovačkoj, Francuskoj, Belgiji, Italiji, Mađarskoj, pa čak i u Egiptu. Jedna od najdražih Arsenovih pobjeda dogodila se na festivalu Beogradsko proleće 1971. U finalu su favoriti bili Lola Novaković, Đorđe Marjanović, Leo Martin i Dragan Antić. Svi su bili ubeđeni da će neko od njih odneti pobedu. Arsen je napisao tekst i muziku za pesmu Ne plači dušo moja, koju je otpevala Bisera Vele Tanlić. Niko nije računao na njih. Do tog trenutka Aleksandar Korać bio je neprikosnoveni kompozitor na ovom Beogradskom festivalu. Kada su proglašeni pobednici, pesma Ne plači dušo moja je osvojila prvu nagradu publike i prvu nagradu žirija. Lola i Antić, a sa njima i Korać, ostali su bez pobede. Bila je to senzacija. Malo je reći da sam bio iznenađen, rekao je Arsen. Ali, eto, publika je htjela promjenu. Lola Novaković je kasnije priznala da joj je to bilo najteže veče u karijeri. Početkom 70-ih, glumica Božidarka Frajt bila je najlepša devojka u Zagrebu. Kada je 72. glumila glavnu ulogu u filmu Živa istina Tomislava Radića, muziku za film pisao je Arsen. Božidarka je bila dete s Kozare. Preživela je ustaški dečji logor u Jastrebarskom. Nije znala ni kada je rođena. Kasnije je svoj rođendan slavila na isti dan kad i Arsen. Ostali su prijatelji ceo život. Ali prava, velika ljubav došla je sa Gabi Novak. Upoznao ju je preko Marija Boljunija. Ona je tada već bila zvezda. Još 58. pevala je u duetu sa Louisom Armstrongom, a u Beogradu nastupala sa Johnom Lewisom, vođom modern jazz kvarteta. Problem je bio u tome što su oboje bili u braku. Prijateljstvo je trajalo godinama. Pisali su pesme jedno drugom, sarađivali, viđali se. Arsen je prevodio za Gabi, Gabi je pevala njegove pesme. Oboje su znali da postoji nešto više, ali dugo nisu smeli da priznaju. Kad sam je upoznao, bila je udata, pričao je. Isprva smo bili prijatelji i saradnici, a kada se razvela, nije mi baš mnogo verovala. Ubrzo je moje prijateljice, jednu po jednu slala kući. U jednom trenutku oboje smo shvatili da ne možemo jedno bez drugog. Između njih, kako je voleo da kaže, nikada nije bilo groma. Sve se odvijalo polako, prirodno. Gabi je bila njegova sudbina.
Josip Broz Tito voleo je biti okružen pevačima, glumicama, operskim primadonama. Mnoge od njih pozivao je u rezidenciju u Karađorđevu na dočeke Nove godine. Voleo je slušati Terezu, Gertrudu Munitić, kao i Arsena i Gabi. Arsen i Gabi bili su dragi i njegovoj supruzi Jovanki Broz. Kada se pročulo da su postali par, tadašnja prva dama Jugoslavije pitala je Gabi: "Pa koliko ćemo još dugo čekati taj brak, dajte, požurite." 30. marta 73. rodio im se sin Matija. Mjesec dana kasnije venčali su se. Kum im je bio italijanski kantautor Gino Paoli. Gabi nije bila samo supruga, bila je umetnica koju je publika obožavala. Njeni hitovi "Vino i gitare", "Pamtim samo sretne dane", "On me voli na svoj način" pevali su se širom zemlje. Njih dvoje su zajedno snimali albume, održavali koncerte, delili binu i život. 1980. objavili su prvi zajednički studijski album Arsen i Gabi sa završnom pesmom "Stara moja, stari moj". "Najsretnije i najstabilnije, ono što najviše čuvam, jeste život s Gabi", govorio je. "Mi smo već jedno." Arsen je gajio prijateljstva sa ljudima koji su mu bili važni. Sa piscem i slikarem Momom Kaporom delio je ljubav prema Beogradu. Kapor ga je često crtao. 82. zajedno su snimili audio priču "Onda", bajka o Sanji i Vanji. Kapor je pričao, a Dedić je komponovao i svirao muziku. Na stihove Vera Pavladoljska, Matije Bećkovića, Arsen je napisao muziku i otpevao. Jedan od najbližih bio mu je Rade Šerbedžija. Zajedno su pripremali koncerte. Rade je recitovao Arsenove stihove, Arsen je pisao muziku za Radetove nastupe. "Nas dvojica, kad bismo imali vremena, mogli bismo raditi i ispuniti cijelu sezonu bez problema", rekao je jednom Arsen. Posebno mesto imao je Duško Radović. Kada je Radović umro, Arsen je pisao muziku za priredbu u njegovu čast. Sada se u Beogradu priređuje velika priredba u počast umrlom pjesniku Dušku Radoviću, koji je bio i moj prijatelj, rekao je u intervjuu 86. "Muziku za tu priredbu pisao sam i dovršio u toku ljeta." Sa Zvonimirom Golubom nije ga vezala samo saradnja na knjizi. Bili su prijatelji, drugovali, razmenjivali mišljenja. Golub mu je znao vratiti rukopis uz rečenicu: "Ovo nije dobro, napiši ponovo." Arsen ga je slušao. 1976. zajedno sa Goranom Bregovićem objavio je pesmu "Loše vino". Bio je to spoj dva različita sveta, dalmatinskog šansonjera i bijelog dugmeta, koji je zvučao sveže i drugačije. U martu 87. u Beogradskom pozorištu na Terazijama održao je koncert sa Borom Đorđevićem. Publika je bila oduševljena spojem dve poetike. Arsen je tada rekao: "Bora je više ovovremenski, a ja sam više onovremenski." Smatrao ga je najdarovitijim kantautorom u Srbiji. U svojoj karijeri Arsen je sarađivao sa mnogim poznatim jugoslovenskim zvezdama. Među njima su i Zdravko Čolić, Massimo Savić, Kemal Monteno. 90. su bile teške za sve. Arsenova majka Jelka, tada već stara i bolesna, ostala je u Šibeniku. Grad je bio granatiran. Arsen je iz dana u dan slušao vesti, zvao telefonom, strepeo. U njenom dvorištu bilo je puno onih zvončića, prisjećao se. Pitao sam je: "Majko, šta si napravila s time?" Rekla mi je: "Skupila u traveršu i bacila u kanal." Iako se nikada nije deklarisao, u septembru 1991. zajedno sa Gabi Novak i drugim umetnicima učestvovao je u snimanju pesme "Moja domovina". Iako je bio koautor dela teksta, nije želeo da bude potpisan. Ali rad ga je duboko pogodio. 1993. objavio je album "Tihi obrt". Pesme "Majka hrabrost", "Seosko groblje 1" i "Seosko groblje 2", prema stihovima Antuna Šoljana, bile su antiratne, tužne, iskrene. Arsenov sin Matija odrastao je uz klavir. Odmalena je pokazivao talenat, ali Arsen nije pritiskao. "Ako želi da bude muzičar, neka bude", govorio je. "Ako ne želi, neka radi šta god hoće." Matija je želeo. Završio je džez akademiju u Gracu, postao jedan od najtraženijih džez pijanista u regionu. Svirao je sa velikanima, putovao svetom, snimao albume. Arsen je bio ponosan. On i Matija povremeno su nastupali zajedno. Otac bi pevao, sin bi ga pratio na klaviru. To su bili retki, dragoceni trenuci. Na sceni su bili kolege, posle scene otac i sin, koji su se razumeli i bez reči. Arsen Dedić nije samo pevao i pisao poeziju, bio je i jedan od najplodnijih kompozitora primenjene muzike u Jugoslaviji.
Napisao je muziku za prvu TV dramu Mediteranska klima 66. godine. Zatim za serije koje su obeležile televizijsku istoriju. U registraturi, Prosjaci i sinovi, Glembajevi. Dobitnik je 2 zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu. Za filmove Donator i Pont Neuf. Pisao je muziku za pozorište za oko 200 predstava. Bio je član glumačke družine Histrion od njenog osnivanja i autor muzike za sve njihove predstave. Pisao je i džinglove za reklame. Kada su ga pitali da li ga je sramota, odgovorio je: "Ma što bi me bilo sramota? Ima tu čovjek dobro mozgati i pisati. To je vrlo dobro plaćen posao." Reklame za Bebi Papu, Bonko, Slatku tajnu. Sve to on radio i nikada se nije stideo. Arsen se nikada nije žalio na zdravlje, ali bolest ga je pratila. 2004. u Padovi mu je presađena jetra. Bez te operacije, kako je rekao, ne bi preživeo. O tom periodu napisao je knjigu Padova, uspomene s bolovanja. Posle transplantacije oslabio je, ali nije stao. I dalje je pisao, komponovao, povremeno nastupao. Pisao je i autobiografiju. Trebalo je da se zove Prvorazredni građanin drugog reda. Knjiga govori o tome da sam u svakoj deceniji života imao makar po jedan veliki problem, koji su mi stvarali neki zli ljudi, rekao je. Biće to tvrdo sletanje za te hulje. 2014. pao je i povredio kuk. Otežano je hodao, morao je da koristi štap. Naredne godine ugrađena mu je endoproteza kuka. Njegov 77. rođendan proslavio je u krugu porodice. 13. avgusta stanje se drastično pogoršalo. Sutradan su mu otkazala pluća. 17. avgusta 2015. u 21 čas Arsen Dedić je preminuo. Kada je Arsen otišao, Matija je nasledio njegovu muzičku baštinu. Snimio je album Matija svira Arsena, za koji je dobio Porina za album godine. Nagradu je posvetio ocu rečima: "Ovo je za tebe, tata." Arsen je otišao prvi, Gabi ga je nadživela 10 godina. 2025. 8. juna umro je Matija. Imao je 52 godine. Smrt sina slomila je Gabi. 2 meseca kasnije, 11. avgusta, i ona je preminula. Sahranjena je pored Matije i Arsena, na Mirogoju. U Beogradu ljudi su se okupili kod Terazijske česme, ispred hotela Moskva. Palili su sveće, ostavljali cveće, puštali njihove pesme. Arsen je uvek odsedao tamo, kada je dolazio u grad koji je, kako je govorio, stvorio njega i Gabi kao umetnike. Arsen Dedić ostavio je iza sebe više od 40 albuma, 30 knjiga poezije, muziku za 100 filmova i pozorišnih predstava. Dobio je nagrade u Sanremu, Parizu, Zagrebu, Beogradu. Goranov vijenac za poeziju 2 zlatne arene. Porina za životno delo. Ali ono što je ostalo nisu nagrade. Ostala je pesma Moderato cantabile. Ostali su stihovi Ne daj se Ines. Ostala je Kuća pored mora. Ostao je i njegov stav. Biti u većini za mene ne znači biti u pravu. Jer, kako je rekao, ja sam završio. A vi kako hoćete.